sa atong life, kailangan gyud ta naatay relasyon sa Ginoo. Unahon nato pakipagrelasyon sa Ginoo. Naabatay relasyon sa Ginoo karon. Kita bang tanan na ay relasyon sa Ginoo karon? Kanang tinuod nga relasyon. Naalang tayo basahon dari sa Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Tanan nimong kailangan dari sa kalibutan, ihatag na sa Ginoo sa imuha. Basta giuna nimo siya. Kung moingon kag relasyon, kanang committed. For example, imong partner, maingon siya sa imuhang dili na nimo dapat buhaton, dili nimo buhaton kay di ka gusto nga masuko siya or di ka gusto nga masakitan siya, di ba, kay gihigog man nimo siya. Mauna siya ang naay relasyon. So kita bang tanan naay relasyon sa Ginoo? Lahi man gud ng relasyon sa tao ug lahi pud ang relasyon sa Ginoo. Kay kung naa ka relasyon sa Ginoo, magiging perfect pod ang imong tanang karelasyon. Yes, maunang pinaka-importante gyud nga magbaton tag relasyon sa Ginoo. Tinuod nga relasyon, kanang dili atik-atik nga relasyon, kanang tinuod yun. Kay maunay gusto sa Ginoo.